Like other levels of government and the private sector, the federal government has been shifting our workplaces from remote by necessity to hybrid by design. In-person work better supports collaboration, team spirit, innovation, and a culture of belonging. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੋਨਾ ਫੋਰਟੀਅਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਦਿਨ ਆਫਲਾਈਨ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਕਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਰਕਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਵਰਕ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੋਨਾ ਫੋਰਟੀਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਨਾ ਫੋਰਟੀਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਆਫਲਾਈਨ ਵਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 40 ਤੋਂ 60% ਤੱਕ ਕੰਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Suivant les directives de la greffière du Conseil privé en juin dernier, les ministères ont expérimenté au cours des 6 derniers mois. Et en septembre, les employés ont repris le chemin du bureau sous différents modèles dans différentes organisations. Et nous avons beaucoup appris. Nous avons réappris à quel point il est important de partager des expériences en personne. Elles sont essentielles aux organisations cohésives, collaboratives et performantes. In-person work better supports collaboration, team spirit, innovation, and a culture of belonging. It helps teams build trust and learn from each other. We've now seen that there needs to be greater fairness and equity across our workplaces. And we need consistency in how hybrid work is applied across the federal government. And that's why today we announced that the Federal Public Service is adopting a common hybrid model of employees working on site at least 2 to 3 days each week or 40 to 60% of their regular schedule. This will be implemented by Okro, the Chief Human Resources Officer. Nous annonçons aujourd'hui que la fonction publique fédérale adopte un modèle hybride commun selon lequel les employés travaillent sur place au moins 2 ou 3 jours par semaine, soit 40 à 60% de leur horaire normal. Ce sera mis en œuvre par la dirigeante principale des ressources humaines. Et ce modèle a été établi par la greffière du Conseil privé, Janice Charette, en sa rôle de chef de la fonction publique fédérale. Et bien que beaucoup le font déjà, ce sera un changement pour d'autres. Et pour permettre une transition en douceur, une introduction progressive commencera le 16 janvier avec une mise en œuvre complète par le 31 mars 2023. This will support our core purpose, serving Canadians. And we're not going back to the way things used to be. We're reimagining our workplace. And we're going to continue to improve our approach so that we can best serve Canadians. And I want to thank the public servants for all their work and for joining us on this generational shift. Je suis prête pour prendre vos questions. I'm ready to take your questions. Avez-vous une quelconque étude, document, analyse, preuve scientifique qui démontre votre affirmation comme quoi le travail en personne favorise la collaboration, l'esprit d'équipe, l'innovation, que ça aide les équipes à établir un lien de confiance, tout ça? Bien, je reviens sur la question qu'on ne travaillera pas. On développe un modèle hybride commun. On veut s'assurer que les gens puissent favoriser l'inclusion, la diversité. On veut avoir une équité. Et avec l'expérimentation qu'on a fait au cours des 6 derniers mois, on veut adapter notre modèle pour s'assurer qu'on puisse mieux servir les Canadiens. Aucune preuve. On a utilisé différents conversations à travers les départements. On veut s'assurer d'avoir une équité à travers les départements, à travers le gouvernement. Alors, on met en place cette nouvelle approche
qui va faire en sorte que tous les départements vont suivre ce modèle commun. Pardon. La discussion ne devrait-elle pas plutôt avoir lieu à la table de négociation? C'est une décision qui vient de la direction. Do you have data that shows that there's been a drop in productivity, a drop in teamwork? Like, what data do you have on this? Again, as you know, we are shifting from a remote by necessity to a hybrid by design. And we've been experimenting over the past 6 months. And we started, as you know, last June and making sure that departments would overview how their organization worked. And we encouraged to have, of course, on the workplace work. And now, after those 6 months, we've seen that we need to really make sure we have cohesive, some equity and some fairness, and we're adding this. You have data, right? We are looking at everything that we're doing to make sure that we serve Canadians best, and we're adapting this model this way. À quel point, centre-ville de Gatineau, depuis mon télétravail, c'est difficile, des business qui ferment, même chose à Ottawa aussi. À quel point l'impact économique du télétravail vient jouer dans votre décision de ramener le modèle hybride? La décision du modèle hybride avec ce modèle commun qu'on va mettre à travers les départements, c'est pour s'assurer qu'on offre un meilleur service aux Canadiens. Et c'est ça qui est l'objectif, c'est de mieux servir les Canadiens avec tous les programmes et services que nous avons. Centre-ville, des maires des villes pour justement ranimer un peu? On le sait très bien. On vient passer du travail par nécessité où les gens devaient être à la maison et maintenant, on développe un modèle hybride pour s'assurer de bien servir les Canadiens et on adapte à travers le pays, à travers le gouvernement pour s'assurer qu'il y ait une cohésion, qu'il y ait l'équité parce qu'on sait que différents départements avaient adopté un certain modèle et là, on a besoin de s'assurer que ce modèle soit commun à travers le gouvernement. Les syndicats sont en furie. L'Alliance de la fonction publique dit ne pas avoir été consultée. D'autres syndicats disent la santé, il faut penser à la santé des employés. Il y a des virus qui circulent toujours, sans parler de la COVID. Les espaces de travail, comment ça va fonctionner, disent qu'ils n'ont pas été consultés. Qu'est-ce que vous répondez là-dessus? Bien, premièrement, il y a eu des conversations qui se sont passées à propos du travail hybride au comité conjoint et c'est là que ça s'est passé. Et on a informé les syndicats aujourd'hui de cette approche que la gestion, donc la direction prend à partir, comme j'ai dit, du 16 janvier prochain. Pour ce qui est de la question de santé, on suit le guide, les directives de santé publique. On encourage évidemment les travailleurs, les employés à porter un masque à l'intérieur du bureau s'ils sont proches de leurs collègues ou s'ils peuvent suivre les mesures qu'on a entreprises, qu'on a été présentées par Santé Canada. Et on va continuer à adapter en fonction des mesures, puis c'est ce qu'on fait présentement. The federal government had suggested that because of all this hybrid... Can you start over, please? Sure. There had been suggestions from the federal government that all this work from home practice would allow the government to save a lot of money from office space, that you wouldn't need as much office space. So does that mean those savings are not going to happen now? What's important again, how do we best serve Canadians? That's our objective. We had been forced to work by necessity at home for many years, during COVID, sorry. And now we're adapting a hybrid by design model. We are looking on how we can best serve Canadians, and organizations will make sure, of course, that they have the appropriate spaces for the employees to work and deliver those services to Canadians. I think you've answered a lot of questions, but I don't think there's been a clear answer as to why are you doing this now? Because we need to have a common approach. I will start again. In June, we knew that we were going to go hybrid, and we knew that it was a hybrid by design, and we mentioned to the organizations, please experiment, look at how you can best serve Canadians. And after 6 months, we realized that there was inconsistencies in the system, for example, fairness and equity. And that is something with bringing this common approach of 2 to 3 days in the workplace or 40 to 60%, it will help with, of course, having in-person
teamwork, collaboration, but also the one factor that will really help is the fairness and equity issue. Ça a un lien avec les négociations avec la FPC parce que ça fait partie des demandes du syndicat d'avoir que ça soit encadré le télétravail. Est-ce que c'est une réponse? Je reviens au timing. C'est en ce moment. C'est une décision de la direction pour le lieu de travail. Alors, il y a pas, c'est pas quelque chose qui se discute à la table de négociation. Le gouvernement a mis en place la vaccination obligatoire après la dernière élection parce que vous vouliez protéger la santé et sécurité des fonctionnaires. Là, vous annoncez ça alors qu'on est en pleine crise dans les hôpitaux avec 3 virus qui se propagent énormément. Est-ce que c'est pas contradictoire de procéder ainsi? On suit les directives de santé publique. On encourage évidemment les employés à se masquer, à suivre les distances qui sont suggérées, à s'assurer de même se laver les mains comme on devrait le faire régulièrement pour ne pas partager ces infections. Alors, on suit les lignes directrices de santé publique. Productivity and increasing productivity. You already had your question. Okay, so right now, departments, as you mentioned, they're already able to make these decisions, and for some departments, this has been working. Will they have the option to negate that 2 to 3 days of working in person? No, we're doing a common approach, encouraging, of course, and making sure that all across government we're following this new adapted approach that after experimenting for the last 6 months and encouraging organizations to do it on their own, now we're bringing it all across government that it will be 2 to 3 days or 40 to 60% of the time. Unions currently have... Je vais juste lui donner la deuxième. Thank you. But unions currently have a lot of concerns when it comes to their employees. Employees are voicing concerns. They've been able to work from home very well. So what do you have to say to those concerns? Well, I understand that there were conversations and feedback shared during the Joint National Committee. And we informed the unions about this new decision from the management that location of work is a right of the employer, and we will now go to this new approach, or I would say common approach, across government. Can you point any specific examples of where cohesion may have proved an issue in public servants actually serving Canadians? Like, for example, did the passport backlog have anything to do with hybrid work arrangements? Again, every department, every organization have their different programs and services that they offer. There are team building opportunities, there's inclusion and diversity, making sure there's equity and fairness, and we're bringing all of those opportunities together for, yes, there will be a hybrid by design approach to serve Canadians or best serve Canadians, and that's what we're doing. The best way to serve Canadians. Do you have any specific examples of how current work arrangements weren't serving Canadians properly, like something specific you can point to? Well, I'm going to come back as before COVID, the services were offered 5 days a week, mostly by public servants. And then we had COVID and we had to switch dramatically, I would say, to remote by necessity. Now that we're back and we want to have a sustainable way of offering our services to Canadians, we're developing this hybrid by design approach. And as I said, the last 6 months we've been experimenting, and we saw that there were some organizations applying in person, and others weren't doing it the same way. So we want to make sure that there's fairness, there is equity, and a consistency across the board, and that's how we have decided to move forward and to best serve Canadians this way. Est-ce qu'il y a un enjeu de productivité dans la fonction publique? Just a technical question. On the 40 to 60%, I just want to understand, is it some departments will be held into a minimum of 40 and some to 60? We're giving a common approach to 40 to 60%. They will look at how they will best deliver services to Canadians. We're doing 60 and another will say 40? Well, some maybe will do 40 to 60%. We're giving this where we want in person to be possible. Là-dessus, justement, on peut-tu avoir cette section-là en français? On se demandait le 2 à 3 jours. Comment Alors, vous allez faire
donner une approche commune de 40 à 60 %. Les départements vont retravailler et regarder avec leur direction et les services qu'ils offrent pour s'assurer qu'on donne cette marge de manœuvre au département. Merci beaucoup.